हरि ओम। जय तारा। শ্রী শুভবচন চ্যানেলে আমি শ্রী শুভ আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। আজকের বিষয় হল শ্রী শ্রী রামচন্দ্রের 1008টি নাম সম্বলিত শ্রী শ্রী রামচন্দ্র সহস্র নাম স্তোত্রম। এই স্তোত্রটি শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌরীয় এবং গানপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায়েরই মাথার মুকুট স্বরূপ। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের এই স্তোত্রমালা হরপার্বতী সংবাদে বিরচিত। এই স্তোত্রের প্রভাবে পৃথিবীতে হেন কোনো দুঃসাধ্য কাজ নেই যা করা যায় না। প্রত্যহ এই স্তোত্র যিনি একবার করেও পাঠ করেন তার রামভক্তি সুদৃঢ় হয় এবং শ্রীরামের কৃপা অতি অবশ্যই লাভ হয়। স্তোত্রটি একটু সুবৃহৎ, কারণ 1000টি নাম সম্বলিত স্তোত্র এটি। সেই কারণের জন্য বেশি বাক্য ব্যয় না করে আমি স্তোত্রটিকে আরম্ভ করছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রী হনুমতে নমঃ। अथो श्री श्रीरामस्य सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम श्री श्री जानकी सहित श्री श्री रंग रामाय नमः। हनुमंताय नमः। कैलास शिखरे रम्ये नाना धातु विचित्रिते नाना ध्रुमलता कीर्णे नाना पश्खी समावृते नाना पुष्पोलता गुल्मो वेष्टिते प्रथमावृते देवो दानव गंधर्वो किन्नरैरूपोशोभिते मंद मारुतो संगीते पर्वती परमेश्वरौ उपविश्यो कथं चक्रन्ते तौ शशवन्नमुदान्वितौ भक्त्या शम्भुं प्रणम्यथ पर्वती परिपृच्छति। श्री पार्वत्युवाच देवदेवो महेशान सर्वागमो विशारद त्वमेव शरणं नाथ त्राहि मं दुःखसागरात्। नम्नं सहस्ररामस्य ब्रूहि मे प्रमथाधिप। श्री शवंकर उवाच साधु साधु महाभागे यद भक्त्या परिपृच्छसि सारथ सारो तरंग लोके गुह्यद गुह्यो तरंग महत्। सर्व पापो हरंग पुण्यं सर्वदेवो नमस्कृतं सर्व मंत्रोमयं साक्षात् सर्व यज्ञो फलप्रदं। चिन्तनीयं प्रयत्नेन पठनीयं परात् परं विना पूजं विना ध्यानं विना न्यासं विना तपः विना जप्यं विना यज्ञं विना योगं च भावनं फलं च लभते यस्य पठनात् श्रेणु पर्वती। एतत् स्तोत्रं न कस्मैचित् प्रकाशितं तव स्नेहात् मयेतानि कथयामि न संशयः। श्रीभैरव उवाच दुर्बादलो श्यामलावंगं रामं राजीवलोचनं धनुस्तूनो समायुक्तं छत्रचामरमण्डितं चिन्तामणि गृहे रत्न सिंहासन स्थितं विभुं वामे च जानकीयुक्तं दक्षिणे लक्ष्मणान्वितं सर्वतः प्रजयायुक्तं सन्मुखे पवनात्मजं। एवं संचिन्त्य राजेन्द्रं पठेत् स्तोत्रं प्रसन्नदीः सोऽपि चाहं नस्ति भेदः स भवेद्राघव प्रियः। ओमस्य श्रीरामचन्द्र सहस्र नाम स्तोत्रस्य भगवान् ऋषिर् अरिष्टपछन्दः श्रीराम सीता लक्ष्मणा देवताः पठनात् चतुर्वर्गो प्राप्तये विनियोगः। ओम श्री रंग रामाय नमः।
ॐ काकूटस्थः कमलानाथः कोदण्डी कामनाक्षयः कर्मुकी काननस्थश्च कौशल्यानन्दवर्धनः कोदण्डभञ्जनः काकध्वंसी कर्मुकः भञ्जनः कामारी पूजकः कर्ता कर्पूरो कूलनाशकः कबन्धारी कुरुत्राता कुशिकल्लादकारकः काकोपस्कोधरः कृष्णः कृष्णतपलोदलः प्रभः कञ्जनेत्रः कृपामूर्तिः कुम्भकर्णो विदारणः कपिमित्रः कपित्राता कपिकालः कपीश्वरः प्रीतसत्यः कालभोज कलानाथमुखच्छविः काकलिः कामनीसङ्गिः कुक्षतातः कुशासनः कैकेय्यसंहर्ता कृपासिन्धुः कृपामय कुमारो कुक्कुरुत्राता करुणामयो विग्रहः कारुण्यो कुमुदानन्दः कौशल्यागर्भसेवनः कन्दर्पो निन्दितावङ्गश्च कोटिचन्द्रो निभाननः कमलापूजितः कामी कमलापादसेवितः कौशलेयः कृशवङ्गश्च कल्पद्रुमो निवेदिसेवनः खड्गहस्तः खरध्वंसिः हरो सैनो विदारणः हरो पुत्रो प्राणहर्ता खण्डिताहो शूरो जीवनः फलन्तकः खलोहरः खण्डितेषो धनुस्ततः खेदो खेदो हरः खेदोदायकः खेदधारणः खेदः खरः खड्गी क्षिप्रप्रसाददायकः खिलत् खञ्जन नित्रञ्च खिलच्छडसिजासनः खगचञ्चूषुनाशश्च खञ्जनेशो सुलोचनः खञ्जरीट गीतोश्चैव खञ्जरीटकचवञ्चलः गुणाकरो गुणानन्द गर्जितेशो धनुस्तथा गुणसिन्धुर्गयावासी गयास्क्षत्रो प्रकाशकः गुहो मित्रो गुहोत्राता गुहो पूज्यो गुहेश्वरः गुरु गौरवकर्ता च गुरु गौरवरक्षकः गुणीगणो प्रियो गानो गर्गाक्षमो निषेवकः गवेशो गवयत्राता गवस्यो मोददायकः गन्धमादन पूज्यश्च गन्धमादन सेवितः गौरभर्यो गुरुस्त्राता गुरुयज्ञाधिपालकः गोदावरी तीरवासी गवङ्गास्नायी गणाधिपः गुणतमोति रथी गुड्बी गुणतमा च गणेश्वरः गारुडी गण्डकी वासी गण्डतीर्थविचारणः गर्भवासो निहन्ता च गुरुसेवापरायणः गिष्पति स्तूयमानश्च गिर्वाणोत्राणकारकः गौरीश पूजको गौरी हृदयानन्दवर्धकः गीतप्रियो गीतरतो गिर्वाणवन्दितस्तथा घनश्यामो घनानन्द घोररक्षसो घातकः घनो विघ्नो विनाशश्च घनो नादो विनाशकः घनानन्दो सिंहनादी घनो गर्जनवारणः घोरोरण्यो निवासी च घोरशस्त्रो विनाशकः घनाङ्गघातको घोरो घोरो दर्पो विनाशकः घोरो बाणोधरो घोरो घोरो धन्वी पराक्रमः घर्मबिन्दु मुखश्रीको घर्मबिन्दु विभूषितः घोरो मारीची हन्ता च घोरो वीरो निघातकः चन्द्रवक्त्रश्चञ्चलस्खश्चण्डमूर्तिश्चतुष्कलः चन्द्रकान्तिश्कुचोरस्खश्चकोरी नयनप्रियः चण्डस्तेजश्चण्डधन्वा चकोरी प्रियदर्शनः चतुरश्चातुरीयुक्तो चातुरीचित्तचोरकः चञ्चत्खञ्जश्चलद्वासा चतुरवङ्गो वलन्वितः चारुनेत्रश्चारुवक्त्रश्चारुहसी चरप्रियः चिन्तामणि विभूषितावङ्गश्चिन्तामणि मयोरथी चिन्तामणि गृहस्थायी चिन्तामणि मणिप्रियः चित्तहर्ता चित्तरूपी चलच्चित्तचिताश्चतिः चराचरो मयत्राता
चराचरो मनोहरः चतुर्वेदोमयश्चिन्तश्चिन्तसागरवारणः चण्डकोदण्डधारी च चण्डकोदण्डभञ्जनः चण्डप्रतापयुक्तश्च चण्डविक्रमः चण्डविक्रमयुक्तश्च चतुरवङ्गो बलापहः चतुराननपूज्यश्च चतुस्सागरशासितः चतुर्नाथश्च भूभर्ता चमूपूज्यश्चमूयुतः चमूभर्ता चमूभञ्जी चमूतेजो विनाशकः चामरी चोरुचारणश्चारुणश्चारुणो शोभनः चर्वी चर्मप्रियश्चारु मृगो चर्मो विभूषितः चिद्रूपी च चिदानन्दश्चित्तस्वरूपी चराचरः छत्ररूपी छत्रतुङ्गी छत्रगणो विभूषितः छत्रो छत्रो प्रियश्छत्री छत्रतमा छत्रपालकः छत्रचामरयुक्तश्च छत्रचामरमण्डितः छत्रचामरहर्ता च छत्रचामरदायकः छत्रधारी छत्रहर्ता छत्रत्यागी च छत्रदः छत्ररूपी छलत्रैगी छलतमः छलचवञ्चलः छिद्रहर्ता छिद्ररूपी छिद्रौघो विनिषूदनः छिन्नशत्रुश्छिन्नबलच्छिन्नधनवाचलापः छिन्नश्छत्रप्रदश्चैव छेदकारी छलापः जानकी शोजितो मित्र जानकी हृदय प्रियः जानकी पालको जेता जीतशत्रुर्जितासुरः जानकी वल्लभो जिष्णुर्जतीय जीतो सिन्धुर्जयप्रदः जानकी जीवनानंद जानकी प्राणवल्लभः जानकी प्राणभर्ता च जानकी हृदि मोहनः जानकी चित्तहर्ता च जानकी दुःखभञ्जनः जयी च जयकर्ता च जगदीशो जनार्दनः जनप्रियो जनानंद जनोपाता जनतसुखः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जीवनो जीवनप्रियः जटायुमस्खदो जीवत्राता जीवनदायकः जयन्तारीर्जानकीशो जनकोत्सवदायकः जगत्राता जगत्पाता जगत्कर्ता जगत्पतिः जड्डहा जड्डहर्ता च जड्डन्दनहुताशनः जगन्मूर्तिर्जगत्कर्ता जगतङ्गपापनाशनः जगच्चिन्त्यो जगद्वन्द्यो जगच्छत्ता जगत्प्रभुः जनकारी पुंजकर्ता ज्वदरो ज्वरनाशक जटी जटिल रूपश्च जटाधारी जटावहः झरझर प्रियवद्यश्च झंझावातो निवारणः झिंझीरश्रवणो झंतो झरनो झरना विभूषितः टवंकारी टवंकदाता च टीकाटिष्टि स्वरूपकधृ ठकार वर्ण निलय डमरुध्वनिकारकः ढक्कारवाद्य प्रियो ढारण ढक्कावाद्यो महोत्सवः तीर्थसेवी तीर्थवासी तीर्थतीरो निवासकः तालभित्या तालघाती तपोनिष्ठस्तपोः प्रभु तपसाक्षमसेवी च तपोधोनो समाक्षयः तपोवनो स्थितो नित्यं तपस्थापक पूजितः तन्वी भर्यस्तनुकर्ता त्रैलोक्यो वशकारकः त्रिलोकेशस्त्रीगुण्यस्त्रैगुण्यस्त्रीदिवेश्वरः त्रिदिवेशस्त्रीवर्गेशस्त्रिमूर्ति स्त्रीगुणात्मकः तन्त्ररूपस्तन्त्रविज्ञेयस्तन्त्रविज्ञान दायकः तारेशो वदन ज्योतिस्तारेशो मुखमण्डलः त्रिविक्रम स्त्रीपुरार्धो स्त्रीश्वरो स्त्रीप्रवाहकः त्रिपुरारी कृतो भक्ति त्रिपुरारी प्रपूजितः त्रिपुराष्टस्त्रीषड्गश्च त्रिविध स्त्रीतनुः स्वयं तूनो तूनी रथो युक्तश्च तूनवानोधरस्तथा तारकावधकर्ता च तारका प्राणनाशकः तारकाभयहर्ता च तारकादर्पनाशकः थकारवर्णनीलयस्तकारो प्रियदर्शनः दीनबन्धुर्दया सिन्धु
दरिद्रपद विनाशनः दयामयो दयामूर्तिर्दया सागर एव च दिव्यमूर्तिर्दिव्यबाहु दीर्घनेत्रादुरासदः दुराधर्षो दुराराध्य दुर्जयो दुःखनाशनः दत्यारी तनुजिन्द्रानिर्दीनो दैनो विनाशनः दुर्बादल क्षमो मूर्ति दुर्बादल घनच्छविः दूरदर्शी दीर्घदर्शी दुष्टारी बलहारकः दशग्रीवो वधावकाङ्क्षी दशकन्धरनाशनः दुर्बादलो क्षमो कान्ति दुर्बादल समप्रभः दाता दान परो दिव्यो दिव्य सिंहासन स्थितः दिव्यो दोला समापन्यो दिव्य चामरमण्डितः दिव्यश्छत्रो समायुक्तो दिव्यालङ्कारमण्डितः दिव्यांगना प्रमोदश्च दिलीपन्वयसंभवः दूषनारीर्दिवारूपी देवो दशरसात्मजः दिवाद्यो दधिभुक्ता च दुःखसागरभजनः दण्डी दण्डधरो दन्तो दन्तूरो दनुजापहा धैर्या धीरो धरानाथो धनेशो धरणीपतिः धनवी धनसमानो धानुष्को धनुर्भक्ता धनाधिपः धार्मिको धर्मशीलश्च धर्मिष्ठो धर्मपालकः धर्मपालो समायुक्तो धर्मनिन्दकवर्जकः धर्मपालो समायुक्तो धर्मनिन्दकवर्जकः धर्मात्मा धरणीत्यागी धर्मायुधो धराप्रदः धर्मारण्यो कृतावासो धर्मारण्यो निषेवितः धराकर्ता धरावासी धैर्यवान् धरणीधरः नारायणो नरो नेता नन्दिकेश्वर पूजितः नायको नृपतिरनन्तो नटी नरो प्रतिष्ठतः नरेश नगर त्यागी नंदीग्रामो कृताक्षयः नवीनेन्दु कलाकान्तिर्लोकपोतिर्पतशपतिः नीलेशो नीलसंलापी नीलो देहो नलेश्वरः नीलावंगो नीलो मेघाभो नीलञ्जयो समद्युतिः नीलतपलोदलो प्रख्यो नीलतपलोदले स्खनः नवीनी नीवनो केतकी कुन्दो मालावृन्दो विराजितः नारीशो नागरी प्राणो नीलबाहु नीलञ्जनः निद्रात्यागी निद्रित्यश्च निद्रालुनोदबन्धकः नादो नादस्वरूपश्च नादत्वा नादमण्डितः पूर्णानन्दः परं ब्रह्म परं तेजः परात्परः परं धामो परामूर्तिः परहंसो परावरः पूर्णः पूर्णोदरो पूर्वः पूर्णारी विनिषूदनः प्रकाशः प्रकटो प्राप्यः पद्मनेत्रो परात्परः पूर्णब्रह्म पूर्णमूर्तिः पूर्णतेजः परं वपुः पद्मबाहुः पद्मवक्त्रः पवञ्चननो प्रपूजितः प्रोपञ्च पञ्चपूतश्च पञ्चाम्नायो परः प्रभुः पद्मेश पद्मोज्ञेश्च पद्मगः पद्मलोचनः पद्मावती पुराणश्च पुराणो पुरुषः प्रभुः पयोधिशयनः पालः पालकः पृथिवीपतिः पवनात्मज बन्धुश्च पवनात्मज सेवितः पवञ्च प्राणः पवञ्च वायुः पवञ्चाङ्गः पवञ्च सायकः पवञ्च बाणः पुरोकेकश्च प्रोपञ्च पवञ्च नायकः पातालः प्रथमः प्रौढः पार्थिपार्थः प्रियंवदः प्रियवङ्करः पण्डितात्मा पापः पापनाशनः पठेश पूर्णशैलश्च पदमापदसमर्चितः फणीश फणिछायी च फणिपूज्यः फणान्वितः फणिरूपः फणिभर्ता फणिभूगो वाहनस्तथा फल्गुतीर्थे सदा सनाई फल्गुतीर्थो प्रकाशकः फलार्षि फलदंग फल्लुः फलकः फलभक्षकः स्फुरत् कुण्डलहारढ्य स्फुरत् मकरच्छवि वसुधा पालको विष्णुर्विद्वान् विद्वेज्वनो प्रियः वसुधेपो वसुकीर्षो
वरिष्ठ वरवाहनः विशिष्ट बहुभक्ता च वदन्यो वरदो विभुः विधिर्विधाता बालश्च बालको बलवान् बलः वसुरवती वसुवतीर्भर्ता वसुदो वसुदायकः बाणैर्वैरिवनस्थश्च वनवासी वनाक्षयः विश्वभर्ता विश्वपाता विश्वनाथो बलन्वितः विभज्यमानश्च विभक्तो वधवन्दनः विरक्तो विनीतो विज्ञ विदिक्तो वीरदर्पः वीरो वीरो गुरुर्वीरो दर्पध्वंसी विषम्पतिः वानरारीर्वनोरत्मा वीरो वानरपालकः बहुलपाल वाहनस्थश्च बहुभाषी विश्वकारकः बुधो बुधो प्रियो बुद्धो बौद्धाचारो निवारकः वरण्या वरदाता च वरदो वरवञ्चकः बहुशो बहुधा ब्रह्मणो ब्रह्मदायकः विद्याधरो विशिष्टात्मा वाद्यभण्डो प्रियो वशी वरोतीर्थो भरोतीर्थो भरद्वाजेन पूजितः भक्ता च भगवान् भोक्ता भीतिहा भयनाशनः भवो भीतिहरो भव्यो भूपोतिर्भूपवन्दितः भूपालो भवनो भोगी भावनो भवनप्रियः भरावतारो भूहर्ता भारो वृद्ध भरताग्रजः भुक्तो पूधो न भर्ता च भनातो मुखर सुन्दरः विद्याभेदकरो भर्ता विदितासुरनाशनः भूमिदो भूमिहर्ता च भूमिदाता च भूमिपः भूतेषु भूतनाथश्च भूतेषु परिपूजितः भूधरो भूधराधीशो भूधरात्मा भयापः भयोदो अभयोदाता च भयहर्ता भयापहः भस्क्या भयानन्द भवोर्भूतिर्भवोदयः भवर्धिर्भारतीनाथो भरते भूमिधारकः मारीचारीर्मरुत्राता माधवो मधुसूदनः मन्दतोडिस्तुवमान मधुगदगदभाषणः मन्दो मन्दो मतिर्हन्ता मवङ्गलो मतिदायकः माया मारीचहन्ता च मदनो मोहपालकः महामायो महाकायो महातेजा महाबलः महाबुद्धिर्महाशक्तिर्महादर्पो महौजसः महात्मा माननीयश्च मूर्तो मकरतच्छविः मुरारीर्मकरास्खीरीर्मत्तमातवङ्गविक्रमः मधुकैटवहन्ता च मतवङ्गवनसेवितः मदनारीर्प्रभुर्मर्त्यो मार्तण्डो वंशभूषणः मनोमोदो विनाशी च मदनो मुनिपूजकः मुक्तिर्दोहो मरकर्ता च महिमा मानमनक्षयः मर्मज्ञ मर्मघाती च मंदारो कुसुम प्रियः मंदरस्थो मुहूर्तत्मा मवंगलो मवंगलात्मकः मिहिरो मंडलेशश्च मन्यमन्यो महोदधिः मारुतो मारुतेशश्च मारुतीशो मरस्तथा यशश्च यशराशिश्च यादवो यदुनन्दनः यशोदारी दयानन्द यामदग्नि यशोहरः युद्धतेजा युद्धकर्ता युद्धा युद्धो स्वरूपकः योगो योगेश्वरो योगी योगेन्द्रो योगपावनः योगात्मा योगकर्ता च योगवृद्धि योगदायकः योधो योधो गणाशवङ्गी योगकृद् योगभूषणः युवा च युवती भर्ता युवभ्राता युवाजयः रामभद्रो रामचन्द्रो राघवो रघुनन्दन रामो रावणहन्ता च रावणारिः रमापतिः रजनीचरहन्ता च रक्षसी प्राणहारकः रक्तस्खो रक्तपद्मास्खो रमणो रक्षसन्तकः राघवेन्द्रो रमाभर्ता रमेशो रक्तलोचनः रणो रामो रणासक्तो रणो रक्तो रणन्तकः रथस्थो रथभुस्थिरो रवंगस्थायी रणांगलः रणस्थायी रमानाथो
रणोदर्पो विदारणः राजो राजेश्वरो राजा राजाभूषणमण्डितः रज्जत्यो रज्यहर्ता च रमणी प्राणवल्लभः राज्यत्यागी राज्यद्यश्च रसिकश्च रगद्वः राजेन्द्रो रघुनाथश्च रस्कः रावणान्तकः लक्ष्मीनाथो लक्ष्मीकान्तो लक्ष्मीशो लक्ष्मणाग्रजः लीलावतारो लवङ्कारी लवङ्कनाथो पुरीश्वरः लक्ष्मणेन्द्राणकर्ता च लक्ष्मणो प्रतिपालकः लवङ्केशो पातनश्चैव लवङ्केशो प्राणहारकः लवङ्कनाथो वीर्यहन्त लस्करशो विलोचनः लवङ्गो कुसुमासक्त लवङ्गो कुसुमप्रियः ललनापालको लक्ष्यो लिङ्गरूपी लसत्तनुः लवण्यो रामो लवण्यो लक्ष्मीनारायणतमकः लवणम्बूधिबन्धुश्च लवणम्बूधिसेतुकृत् लीलामयो लवणाजितपालो लवणजितप्रियः वसुदो वासुदेवश्च वन्द्यो वन्दन एव च विद्याधरस्तथा वैद्यो विन्ध्याचलो निवासकः श्रीशः श्रीधः श्रीनिवासः श्रीपतिः शरणाक्षयः श्रीधरः श्रीकरः श्रीशः शरणः शरणात्मकः शिवार्चितः शिवप्राणः श्रीवदः शिवपूजितः शिवकर्ता शिवहर्ता शिवात्मा शिववाञ्छकः शायको शवङ्करात्मा च शवङ्करचन तत्परः शवङ्कलेशः शिशुः शौरिः शब्दिकः शब्दरूपधृक् शब्दभेदिः शब्दहर्ता शब्दजित् शरणात्मकः षड्भः सर्वप्रभुः शूली शूलपाणिः प्रपूजकः षडङ्गिः शङ्करात्मा च शिवः शवङ्कटभञ्जनः शन्तिः क्षन्तः क्षन्तिदाता क्षन्तिकृच्छन्तिकारकः क्षन्तिकः शवङ्कधारी च शवङ्की शवङ्कध्वनिप्रियः षट्चक्रभेदनोकरः षड्गुणश्च षट्कर्मकृत् षडिन्द्रियः सर्वाङ्गानि षोडशः षोडशान्तकः सदानन्दो सती भर्ता सर्वेशः सुजनप्रियः षड्वत्मा सर्वकर्ता च सर्वपाता सनातनः सिद्धः सद्दः साधकेन्द्रः साधकः सकलप्रियः सिद्धेशो सिद्धिदः साधुः शतकर्ता च सदीक्षरः सुगतिः सच्चिदानन्दः सब्रह्मो सकलात्मकः सतीप्रियः सतीभर्यः सद्भायश्च सतीपतिः शतकविः सकलत्राता सर्वपापो प्रमोचकः सर्वशस्त्रोमयश्चैव सर्वाम्नाय नमस्कृतः सर्वदेवोमयश्चैव सर्वयज्ञस्वरूपकः सर्वसवङ्कटहर्ता च साहसी सगुणात्मकः संदिग्धः सुखदाता च सत्वो गुणान्वितः सत्यः सत्यव्रतश्चैव सत्यवान् सत्यपालकः सत्यात्मा शुभवश्चैव सौभाग्यो सगणान्वयः सीतापतिः ससीतश्च शश्वत सत्वतंपतिः हरिर्हली हर्श्चैव हरो कोदण्डखण्डनः हुङ्कारध्वनिनिपूर्णश्च हुङ्कारध्वनिसम्भवः हर्ता हुरिहरात्मा च हारभूषणभूषितः हरो कर्मुको भवन्ता च हरो पूजापरायणः स्कौनीशः स्थितिभुक् चैव स्कौनीपालनतत्परः स्कमाशीलो स्कमायुक्तः स्खेमदो स्खेमकृत् स्खमी स्कन्तः स्खेमकरश्चैव स्खेमः स्खेमप्रदायकः आत्मा अद्योच्युतात्मा च अनादिरादितत्त्वभूकः इन्द्रवेशो इडानाडी ईश्वरश्च शरदुद्भवः उमाप्रियो उमा उत्सः उत्कण्ठाक्षय विश्वभुक् ऐश्वर्याश्चौषधीश्चैव और्धश्चौषधी भुविः अंशकः षड्गवैश्च अंशी अंकाररूपकः सर्वावयवयंयुक्त सर्वात्मा युक्त सर्वशः इत्येतद् रामचन्द्रश्च नामञ्चैव सहस्रकम्
पठितव्यो प्रयत्नेन त्रिशन्यञ्च दिने दिने पूजनीयं प्रयत्नेन राघवं करुणानिधिं वञ्छकल्पतरुं साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकं वादिमूको भवेत् दृष्ट्वा राजा भवति दाशवत् यः पठेद् रामभद्रस्य नामष्टसहस्रकं तं दृष्ट्वा वा दुष्टसवङ्गश्च पलायन्ते दिशो दशः भूतप्रेतग्रहायस्का रक्षसापन्नगादयः विद्रवन्ति भयार्ता वै रामानाम्नाभिकीर्तनात् देवदानवगन्धर्वा यस्कनागोदयः सुराः प्रणमन्ति सदा भक्त्या तं दृष्ट्वा पाठकः मुदा सर्वार्थं सायेद देवो स्तवराजस्य कीर्तनात् ब्रह्ममन्त्रो जपा देवो सर्वयज्ञफलं लभेत् ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गर्भवङ्गनागमः महापापोपपाप्यभ्यस्तरन्ति स्तव कीर्तनात् धनवान् पुत्रवान् लोके राजत्वं लभते ध्रुवम् गद्य पद्य मयि वाणी मुखादेवो प्रजायते पद्मा च निवसद् गेहे वाणी च वदनाम्बुजे चतुर्वेद्यस्य भक्त्या च वेदवेदवङ्गसंवङ्गतः श्रुतिसमृतिर्मति षड्वं तस्य पाठत प्रजा अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च गोमेध नरमेधानां यज्ञानं फलमाप्नुयात् पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे तत्र स्नात्वा फलं यदृक् तदृक् फलमाप्नुयात् गया काशी प्रयागानां तीर्थानां फलमाप्नुयात् ध्यानधारण योगश्च कृत्वा सिद्धिर्यथा भवेत् तथा सिद्धिमवाप्नोति तवस्य पठनादपि अयोध्यो नगरीं गत्वा रामचन्द्रं प्रपूजयेत् दिनैकं तत्र संविष्य जपेन् मन्त्रं सहस्रकं स्वयमागत्य राजेन्द्रः स्वपुंसं दर्शयत्यपि रत्नसिंहासने स्थित्वा ददाति ज्ञानमुत्तमं शस्त्रे वादे च संग्रामे राजदवारे श्मशानके वने दुर्गे ज्वरे घोरे दुर्विष्के राष्ट्रविप्लवे नौकायां जलमध्ये च दस्यु मध्ये च शवङ्कटे यत्र तत्र भये प्राप्ते रक्षयद्राघवो बली पठनात् स्मरणात् सत्यं सर्वं दुर्गं तरन्ति वै पठनात् स्मरणात् सत्यं सर्वं दुर्गं तरन्ति वै अपि वन्द्या लभेत पुत्रीं गर्भिणी प्रोषवेत् सुतं धारयेत् स्तव राजस्य सर्वं दुर्गं विनश्यति नवमी चैत्रमासस्य उपस्य प्रपठेत् यः सदीर्घायु सदा भोगी राघवस्य प्रसादतः भुर्जपत्रे लिखेदेनं रोचना कुङ्कुमेन वै गन्धचन्दन पुष्पेन पूजयेद् भक्तिसंयुतः धारयेद् दक्षिणे बाहो पुरुषः सिद्धिकांस्कया यशिद्वामो भुजे धृत्वा सर्वसौख्यवती भवेत् सुगन्धे शवेत लोहित्य कुसुमहि परिपूजयेत् बलक्षापस्य दाता च कर्ता हर्ता स्वयं हरिः जलाग्निवातजं शक्तिं संवन्नत्र संशयः दिवारात्रिर्वयत्यवञ्च करोत्येव न संशयः विषं निर्विशतं याति अग्निश्चायते शीतलं छत्रवो मित्रतं याति दासव्यच्च जगत्त्रयं दिव्यवर्षायुतेनैव कथितुं नैव सुन्दरी शक्नोमि राघवेन्द्रस्य फलं यद् यद् भवेद्वदपि अनेकजन्मनाथस्य किं पुनर्वक्ष्यते मया सहस्रनामो पठेनाद् राघवेन्द्रो प्रसीदति तवोऽस्मि अदमयाख्यातं किमन्यत् कथयामि ते एवं श्रुत्वा महादेवी पर्वती पर्वतात्मजा साधुवादं ततो कृत्वा नमस्कृत्य रघुत्तमं पुनः प्राह महेशानां पर्वतीं परमेश्वरं देवो देवो महेशान मन्त्रं यद्राम राघवं देहि मे परमेशान जप्ताहं वैष्णवी परा भवामि तत्प्रसादेन महेशो करुणानिधे शिव उवाच साधु साधु महाभागे गृह्यतं शारदात्मना जानकी वल्लभं युयन्तं
कवचं ततः परम् इत्यद् रामचन्द्रस्य मन्त्रमष्टखड्गपरं जपस्व परया भक्त्या यदि मे प्राणवल्लभा कवितव्यं प्रयत्नेन न प्रकाक्षं कदाचन प्रणम्य शम्भुं सा देवी सिद्धिं प्राप्ता सुखेप्सिता रामचन्द्र प्रभावेन विमला नाम पार्वती रामेति रामचन्द्रेति रामभद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भक्तिं मुक्तिं च विन्द्यति। ओम श्री श्री रंगरामाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। इति श्री श्री रुद्रयामले श्री श्री हर पार्वती संवादे श्री श्री राम सहस्रनाम स्तोत्रम সম্পূর্ণম। আমনা মানে পূর্ব আমনা, পশ্চিম আমনা, দক্ষিণ আমনা এবং উত্তর আমনা এবং ঊর্ধ্বামনা, এই পঞ্চ আমনাতেও কিন্তু এই স্তোত্রগুলি, এই স্তোত্রটি প্রচণ্ড প্রভাবশালী এবং নমস্য। এই স্তোত্রের উপসংহারে শিব পার্বতীকে বলিতেছেন যে এই স্তোত্র পাঠের ফলে যে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করছে তিনিও তার মুখ স্তম্ভন হয়ে যাবে। এইটি বাঞ্ছা কল্পতরু স্বরূপ। বাঞ্ছা কল্পতরু স্বরূপ অর্থাৎ আপনার যে কোনো বাঞ্ছা কিন্তু এই স্তোত্রের দ্বারা পূরিত হতে পারে। এই স্তোত্রের নিয়ম নিষ্ঠা বা কীভাবে আপনারা এইগুলো মানে প্রয়োগ করবেন সেই নিয়ে আমি আলাদা একটি ভিডিও বানাবো। এখানে শুধুমাত্র উপসংহারে মহেশ্বর পার্বতীকে কি বলেছেন সেগুলোই আপনাদের কাছে আমি বলছি। বাঞ্ছাকল্প তরুস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ ভুক্তি মুক্তি প্রদায়ক। আপনার ভোগ এবং মুক্তি দুটি এই সহস্রনাম স্তোত্রের দ্বারা আপনার হতে পারে। এই সহস্রনাম স্তোত্রের প্রতিটি আলাদা আলাদা নামে যারা যজ্ঞ করেন তাদের কিন্তু মানে রাম সিদ্ধি হয় এবং যে কোনো কামনা কিন্তু তার পূর্ণ হয়। যদি কেউ মনে করুন আপনার শত্রুতা করছে, সে তিনি একজন হোক বা বহুজন হোক, এই স্তোত্র পাঠকারীর ওপর বা শ্রবণকারীর ওপর এখানে পরিষ্কার লিখে দিয়েছে যে পাঠন্তে বা শ্রবন্তি চ, মানে আপনি পাঠ করলে ভালো বা শুনলেও আপনি যদি প্রতিদিন এটি সম্পূর্ণভাবে শ্রবণ করেন তাহলে আপনার শত্রু একজন হোক বা দলবদ্ধ হোক, সেই শত্রু কিন্তু আপনার সঙ্গে শত্রুতা ছেড়ে মিত্রতায় পরিণত হয়। দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ নাগ সুর সদা কিন্তু তার মানে সাহায্যকারী হয়। মানে দানব এবং অসুর প্রকৃতির লোকেরা, রাক্ষস ইত্যাদি লোকেরাও কিন্তু আপনার সাহায্যকারী হবে। সর্বার্থ সাধয় দেব স্তব রাজস্ব প্রকীর্তনা, সর্ব অর্থ সাধন করেন। যাদের মনে করুন দরিদ্রতায় ভুগছেন তাদের কিন্তু এটি অর্থ লাভকারক, যারা রোগে ভুগছেন তাদের রোগক্ষয়কারক, যারা মনে করুন মনে শান্তি পাচ্ছেন না, রাম হোক বা হরির যে কোনো মূর্তি বা শিবলিঙ্গের সামনে আপনারা এটিকে শ্রবণ করুন বা পাঠ করুন প্রতিনিয়ত। মনের শান্তি এক মাসের মধ্যে যদি না আসে তাহলে আপনারা আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্টস করে জানান, অতি অবশ্যই আসবে। আমি একদম এই স্তোত্র কিন্তু পরীক্ষিত, আমার দ্বারা নয়, যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিদের দ্বারা পরীক্ষিত। এই স্তোত্র যারা শ্রবণ করে বা পাঠ করে নিত্য তাদের কিন্তু শান্তি অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন কারোর কোনো বিশেষ সমস্যায় আপনি জর্জরিত হয়ে আছেন, এই রামনবমীর দিন থেকে শুরু করে 1 বছর যাবত যদি আপনারা প্রত্যহ একবার করে হলেও এই স্তোত্রটি শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন তাদের কিন্তু সেই সমস্যা অতি শীঘ্র কিন্তু বিদরিত হতে শুরু করে। 1 বছর হোক, 6 মাস হোক, 3 মাস হোক, আপনারা একটা নিয়ম করে এটিকে কিন্তু পাঠ করুন। 3 মাসের কম করলে এটি হয় না, কলিযুগ তো একটু বেশি বেশি করতে হয়। আচ্ছা, এখানে লিখছে যে যারা অশ্বমেধ, তারপর বাজপেয় ইত্যাদি যজ্ঞ এখনকার দিনে তো মানে এগুলো করা যায় না, কারণ বৈদিক যজ্ঞ কলিকালে চলবে না। বৈদিক যেসব যজ্ঞগুলো আছে অশ্বমেধ, গোমেধ, আপনার বাজপেয় ইত্যাদি যজ্ঞ কিন্তু কলিকালে চলবে না। সেখানে কি বলছে তাহলে কি আমরা সেই যজ্ঞের ফলগুলো পাবো না? অতি অবশ্যই পাবো। এখানে শিব স্বয়ং বলছেন যে এই স্তোত্র পাঠ করলে যে কোনো বৈদিক যজ্ঞের ফল কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন।
পৃথিবীর মধ্যে যত তীর্থ আছে, আপনাদের মনের ভেতর ইচ্ছা রয়েছে এই তীর্থে যাব, ওই তীর্থে যাব, সেই তীর্থে যাব, কিন্তু তীর্থ লাভ আপনাদের হচ্ছে না। যে কারণের জন্য কিন্তু আপনাদের মনের আকাঙ্ক্ষাই থেকে যাচ্ছে। আপনারা এই স্তোত্রটি পাঠ করুন বা শ্রবণ করুন প্রত্যেক দিন, যে কোনো তীর্থের ফল কিন্তু আপনি ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন। রাম এতই দয়ালু যে তিনি ঘরে বসেই আমাদের সমস্ত ফলই প্রদান করবেন এই স্তোত্রের মাধ্যমে। এটি কিন্তু শিবোক্ত, এটি কিন্তু মহাদেব স্বয়ং বলছেন যে এইটি কিন্তু অবশ্যম্ভাবী হবে। গয়া কাশী তীর্থেরও ফল আপনারা কিন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যাবেন। এবার বলছে যে সিদ্ধি কি জিনিস এটা নিয়ে আমি আলাদা ভিডিও একটি পরে বানাবো। যে কোনো রকম সিদ্ধি কিন্তু প্রাপ্তিতে এই স্তোত্র মহৌষধের মতো, অমোঘ, এটি হবেই। যে কোনো সিদ্ধি কিন্তু এটির দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। আর নৌকায় জলমধ্যে, দস্যু মধ্যে, সংকটে, বনে, জ্বরে, দুর্গে, ঘোরে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র বিপ্লবে, যে কোনো বিপদ আপদে এই স্তোত্র কিন্তু রক্ষণকর্তা। রাম যেন তীরধনুক নিয়ে আপনাদের সবসময় রক্ষা করবে এই স্তোত্রের মাধ্যমে। আর এই স্তোত্র যিনি চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে, এই রামনবমী তিথিতে, আজকের দিনে যে এটি উপবাস হয়ে রামের পূজা করার পর এটিকে শুধুমাত্র পাঠ করে, তিনি কিন্তু দীর্ঘায়ু এবং সদাভোগী। আপনার যে কোনো এই পৃথিবীতে ভোগের ইচ্ছা আছে সেগুলো যেন অসৎ ভোগ না হয়, সৎ ভোগের ইচ্ছা, মনে করুন ভালোভাবে থাকা, ভালো কিছু খাওয়া, দরিদ্রতা না, সেগুলো হলো সদ্ভোগ। আর অন্যকে ক্ষতি করে যেগুলো আমরা প্রাপ্ত হয়ে থাকি সেগুলোকে হলো কিন্তু অসৎভোগ। অসৎভোগে কখনোই যাওয়া উচিত না। সদ্ভোগ পাবেন এবং দীর্ঘায়ু হবে। আচ্ছা, যদি কেউ ভূর্জপত্রে রচনা এবং কুমকুমের দ্বারা এটি লিখে গন্ধ, চন্দন এবং পুষ্প দ্বারা পূজা করে দক্ষিণ বাহুতে পুরুষ যদি ধারণ করেন, তাহলে তার যে কোনো সিদ্ধি কিন্তু লাভ হয়। মেয়েরা যদি বাম হাতে এটিকে ধারণ করেন, তাহলে তিনি সর্ব সুখে সুখান্বিত হয়, সর্ব সৌখ্যবতী হবে। এবারে আসছে একটি বিশেষ ব্যাপার। যারা মনে করুন পূজা পাঠ করার সময় নেই যাদের কাছে, বা যারা মনে করুন পূজা পাঠ করার ধৈর্য নাই, তারা এই স্তোত্রটিকে নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করুন। কেন? এই স্তোত্রের প্রথমেই মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, বিনা পূজা, বিনা ধ্যানং, বিনা ন্যাসং, বিনা তপঃ, বিনা জাপ্যং, বিনা যজ্ঞং, বিনা যোগঞ্চ ভাবনম, ফলঞ্চ লভতে যস্য প্রত্যক্ষীণস্য পার্বতী। বলছে, আপনি যদি পূজা নাও করেন, ধ্যান নাও করেন, ন্যাস নাও করেন, তপ যদিও নাও করেন, বিনা জপও যদি নাও করেন, বিনা যজ্ঞও যদি নাও করেন, যদি যোগও না করেন, কিছুই করতে হবে না। প্রত্যেক দিন এটিকে পাঠ বা শ্রবণ করুন। অতি অবশ্যই এটি বাঞ্ছা কল্পতরু স্বরূপ। যারা বৈষ্ণব তাদের তো প্রত্যহ এটি পাঠ করা উচিত। আমি ওই যে বললাম, এখানে কোনো ক্লাসিফিকেশন নেই। এখানে প্রত্যেকে, যারা বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত, গানপত্য, এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের যে কেউ এটিকে কিন্তু প্রত্যহ নিত্য পাঠ করুন। পাঠ করলে কিন্তু আপনাদের যে কোনো কামনা সিদ্ধ হবে এবং মোক্ষ লাভ হবে। এটি আমার বাক্য নয়, এটি শিব স্বয়ং পার্বতীকে বলছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক করুন। আমার শ্রী শুভ বচন চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের দেওয়া বেল আইকনটিতে অল প্রেস করে দিন। তাতে আমার আপলোড করার ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে। ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন শ্রী শুভ বচন চ্যানেল। নমস্কার।